Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Al-Hiwar, kitab Al-Arabiyyatul Nasyi'in, jilid yang kedua, tahap yang kedua. Pada minggu lalu, tema kita tentang as-sakan, tempat tinggal, as-sakanu, tempat tinggal. Malam ini kita akan latihan membaca kisah pendek dengan tema maudhu'nya Al-Matarul Jadid. Al-Matarul Jadidu, bandara atau lapangan terbang yang baru. Akhi Fadil mungkin awalan. Nah, Ustaz, al-matarul jadidu, Bandara, bandara yang baru. bandara lapangan terbang, airport yang baru ya. Kita baca mufradatnya, Fadil. Hmm. La astati'u. La astati'. La harfu apa dia? Hurufun nafi. Harfu nafi. Huruf penyangkalan, ya kan? Nah, Ustaz. Tidak. Astati' mampu atau sanggup. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Saya tidak boleh. Saya tidak sanggup. Saya tidak dapat. La astati'u. Mudhari' ya. Astati'u fi'il. Fi'il mudhari. Mudhari'. Fa'ilnya domir. Fa'ilnya dhamir muttasil. Ana. Mustatir takdiruhu. Tadiru ana. Ana saya. Anta tastati'u. Ana astati'u. Saya tidak sanggup. Kemudian ada kosakata, 3 kata di sini. Sautut Sautut ta'irati muj'inun. Muj'izun. muz'ijun. Saut suara. Muj'izun. Suara Suara. kapal terbang atau pesawat terbang itu Suara. muz'ijun, Suara pesawat membuat terbang itu membuat bising, berbising. bising gaduh, membuat bising, berisik. Muz'ijun, Muz'izun. muz'ij. Kemudian ada fi'il mudhari lagi. Nantaqilu. Nantaqilu. Kita pindah, pindah, Pindah. Kita pindah. pindah, pindahan gitu. Pindahan rumah. Kemudian ada fi'il amr, Yasbir. isbir, artinya Uh, bersabarlah. Bersabarlah. Sabarlah kamu. Anta, isbir anta, kamu bersabarlah. Sabar, isbir. Kemudian Akhiru sanatan. akhirus sana, tahun terakhir, Tahun terakhir. tahun terakhir. Akhirus sana, akhir tahun kan. Kemudian Dakhilal madinati. dakhila, di dalam Di dalam kota. kota, di dalam bandar, dalam kota. Dakhila itu zarf, kata keterangan apa dia? Ghafur makan. Zarf makan, mansubun Masubun bil fathah. wa huwa mudhaf. Wa mudhaf. Al Al madinati al madinati mudhafun ilaih. majrur Majrurun bil bil kasrah. kasrah. Dakhila, di dalam kota, dalam bandar. Lawannya
kharijal madinati. Nah, kharijal Madinah. Di luar, Di luar bandar, di luar kota. di luar kota. Kharijal juga Makan. zarfu makan. Mansubun Mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. al-Madinati. Mudhafun ilaih. Jurun bil kasrah. Kasrah. Ibtasama fi'il madi. Ibtasama. Hmm, Tersenyum. Oh, tersenyum. Tersenyum. Senyum. Ibtasama fi'il madi 5 huruf. Kemudian, nah di sini kita mesti bedakan dua kata antara walid, walid, walidun artinya Ayah, walidun. ayah. Walid ayah atau bapak. Walidun abun ayah, Ayah. bapak. Walid O-nya panjang. Walid, walid lamnya kasrah. Walidun, walidun. Anak, sedangkan anak itu Waladun. waladun. Lamnya di fathah. Wawunya pendek. Waladun. Waladun anak. Walid Ayah, bapak. ayah. Nah, hampir sama kan? Nah, Ustaz. Kalau kita nggak teliti, walid ayah, walad anak. Jamaknya apa? Waladun, Auladun. auladun. Yuk, baca ulang ya, Nah, Fadil. la astati'u. Hmm. صوت الطائرات مزعج مزعج. ننتقل. Nah, اصبر. isbir. آخر سنة داخل المدينة خارج المدينة. Hmm. ابتسم ابتسم والد ولد. Nah, ini kita baca ulang. Maudu'nya al-mataru. المطار الجديد. Hmm. Lapangan terbang bandara Bandara yang yang baru. baru. Naat man'ut kan? Nah, Nah, ini kita baca judulnya langsung dibaca. Bawahnya Muhammadun محمد طالب في المدرسة الثانوية. Muhammad seorang Muhammad seorang murid di madrasah sanawiyah di tingkat sanawiyah, menengah tingkat menengah atas. Kalau tingkat dasar ibtida, dasar apa? dasar ibtidiyah. Ibtidaiyah. 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 Sanawiyah tingkat menengah atas. Nah, Kemudian umruhu tis'a asyarata sanatan. shinnya Ya, sukun. umruhu tis'a asyarata sanatan. Umurnya Umurnya 19 tahun. 19 tahun. Sanatan sebagai apa tuh? Sanatan. Sanatan sebagai Apa dia? uh, 19. Penjelasnya uh, madud. tam Oh, tamyiz, tam afwan, tamyiz. tamyiz mansubun Mansubun bil fathah. sanatan muzakkar apa muannas? Sanatan muannas, Maka al-juz'ul awal bagian pertama tis'a mesti muzakkar. muzakkar.
tis'a asyrata, shinnya sukun. Ingat. Asyrata sanatan. Kalau 15 tahun umruhu, Umruhu khamsa asyrata sanatan. 13 tahun Umruhu salasa asyrata sanatan. thalatha asyrata sanatan mabniun 'alal fathi Yun al-Fatih. juz Juzun awal. juz'aini. Juz'ain. Dua-duanya tis'a asyrata mabniun 'alal fathil Juz'aini. juz'ain. Fathah kedua-duanya tis'a asyrata, ya kan? Nah. Wa huwa Wa yaskunu fi baitin jamilin. dia tinggal Dia tinggal di rumah yang cantik, yang bagus. yang cantik, yang bagus, indah. Fi Fi hayyil maqari, di kawasan kawasan lapangan terbang, bandara. lapangan terbang. Namanya di kawasan lapangan terbang. Fi syari'i Fi syari'il Qudsi, Qudsi di jalan di Jalan Qudsi, Al-Qudus. Nah, jalan Al-Qudsi. Al-Quds. Qala Hmm. Muhammadin, Ulangi. Qala qala fi'il madhi. apa Ustaz? Qala fi'il madhi. Setelahnya Qala fa'il marfu. Muhammadun, Hmm. ya Muhammad berkata. Muhammad berkata, ya walidi, wahai ayahku, Hmm. la astati'u la astati'un nauma wa la astati'u qira'ata. Hmm. Wahai ayahku, Wahai ayahku, tidak eh, saya tidak sanggup tidur, saya tidak bisa tidur dan saya tidak bisa membaca. kemudian Oke. Eh, Sautut ta'irat Sautut ta'iratin muz'ijun. hmm. Suara 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 lapangan terbang itu berisik, bising. berisik, bising. Limada? Limadza la nantaqilu ila baitin jadidin? Hmm. Kenapa Kenapa? kita tidak pindah ke rumah yang baru saja? Hmm. Ini ucapannya Muhammad Nah, pada ayahnya kan? ya. Lalu berkata ayahnya, Qal, Qala waliduhu, berkata ayahnya pun ayahnya, isbir ya waladi. Sabarlah wahai anakku. Hadhihi hmm. hadhihi akhiru sanatin lil mataril qa- qadimin. Hmm. Ini tahun terakhir Tahun terakhir di bagi bagi lapangan terbang yang lama ini yang lama, yang lama ini. Tahun terakhir mereka di berada sini. di sini. Ya. Qala Muhammadun, Muhammad berkata, Muhammad berkata, wahal matarul jadidu dakhilal madinatil aydan. apakah? Apakah lapangan terbang yang baru di dalam kota juga? Hmm. Dalam kota Qal, juga? Qala waliduhu, kata ayahnya, hmm. la la al-matarul jadidu kharijal madinati. Tidak. Hmm. Uh, Lapangan terbang yang baru di luar kota, berada di luar kota. Berada di luar kota. Ib, ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabahu. Terus Muhammad tersenyum, kemudian uh, Kemudian dia kemudian dia membaca membaca buku, membaca bukunya. membaca bukunya. Nah, tanawala artinya makan kan? Ya, saya bingung saya. Makan tadi mikirnya. Makan buku nggak bisa. Ini artinya membaca dia.
Nah, Nah, mudah kan kosakatanya? Nggak sulit. Baca ulang ya, tanpa diartikan. al-matarul jadidu. Nah, Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyyati. hmm, Umuruhu tis'a asyrata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin nah, fi hayyil matari nah, fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun ya walidi la astati'un nauma wa la astati'ul qira'ata. Sautul ta'iratil Sautul ta'iratin nah. muj'izun. Ada alif lam, nggak boleh tanwin. Sautu ta'irati. Sautul ta'irati muz'ijun. Nah, muz'ijun. Limadha la nantaqilu ila baitin jadidin? Nah, Qala waliduhu isbir ya waladi hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadimi. nah, Qala Muhammadun وهل مطار وهل مطار الجديد داخل المدينة أيضا؟ قال والده لا المطار الجديد خارج المدينة. nah. ابتسم محمد ثم تناول كتابه. Santai. Fadil soal. Wahid. Iqra wa ajib. محمد طالب في المدرسة الثانوية. Nah, saya jawab. Syukran. Fadil. Akhi Ibnu Rizali. Langsung. Taib, taib. Al-matarul jadidu. Bandara yang baru. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Nah, Umuruhu tis'a asyrata sanatan wa huwa yaskunu fi baiti apa itu Ustaz? Afwan, ketutup logo baitin. itu Baitin. fi baitin apa Ustaz itu ketutup icon pulpen tuh Ustaz. Afwan. Nggak ada. Yaskunu fi baitin jamilin Hmm. uh, Fil. fi hayyil mapari Nah, fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun ya walidi la astati'un nauma wa la astati'u al-qira'ata. nah, Sautut ta'irati mus'ijun. Limadha la nantaqilu ila baitin jadidin. nah, Waliduhu isbir ya waladi hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadimi. Qala Muhammadun wa halil mataru al jadidu dakhilal madinati aydan. Qala waliduhu la al matarul jadidu kharijal madinati. Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabahu. santai. Dari Rizali, mafhum. Insyaallah. Soal tsani. Iqra wa ajib. Yaskunu Muhammadun fi baitin jamilin Ustaz. Santai. Syukran. Dari Rizali. Ba'dahu. Abu Adam. Naam, Ustaz. Langsung. Muhammadun talibun fil madrasati tanawiyyati. Umuruhu Sa panjang. Sa gitu. Muhammadun talibun fil madrasati tanawiyyati. Hmm. Umuruhu tis'a asyarata sanatan Ash. wa Ashrata. umuruhu tis'a asyrata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamil. Terus. Abu Adam. في 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 حي
في حي المطار Hmm. في شارع القدس. قال Nah. محمد: يا ولدي، لا أستطيع لا أستطيع النوم لا أستطيع النوم Hmm. ولا أستطيع القراءة. Nah. صوت الطائرة طائرة مزعج. Sautu berarti mudaf ilaih. صوت الطائرة Muz. مزعج مزعج. Hmm. لماذا لا 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 ننتقل إلى بيت جديد؟ Hmm. قال والده: اصبر يا ولدي، هذه آخر سنة Akhir. Akhiru. هذه هذه آخر سنة Akhiru للم... mudaf. هذه آخر هذه آخر سنة للمطار للمطار القديم. Hmm. قال محمد: وهل المطار وهل Wahalil المطار mataru. وهل المطار الجديد داخل Mataru. Rafa dia. وهل نعم، وهل المطار الجديد داخل داخل المدينة أيضا؟ قال والده: لا، المطار الجديد خارج المدينة. ابتسم محمد ثم تتناول كتابه. Nah, summa tanawala. ثم تناول كتابه. Kitabah. Bagus. Bu Adam. Soalu salis. Bait. بيت محمد. Ulangi. Bait mudaf. نعم، بيت محمد في حي المطار. Ahsanta. Syukran. Bu Adam. عفوا عفوا أستاذ. Abu Umar. Tafadhal. بسم الله. المطار الجديد. Hmm. محمد طالب في المدرسة الثانوية. عمره 19 سنة. Sanatan. عمر Tamyiz. عمره 19 سنة، وهو يسكن في بيت جميل في حي المطار في شارع القدس. قال محمد: يا والدي، لا لا أستطيع النوم ولا أستطيع القراءة. Nah. صوت الطائرة مزعج. لماذا لا ننتقل إلى بيت جديد؟ Nah. قال والده: اصبر يا ولدي، هذه آخر هذه آخر سنة للمطار القديم. قال محمد: وهل المطار الجديد وهل Wahalil. المطار الجديد Hmm. وهل المطار الجديد داخل المدينة أيضا؟ قال والده: لا، المطار الجديد خارج المدينة. ابتسم محمد ثم تناول كتابه. Ahsanta. Umar. Soal Rabi. Yaskun. يسكن محمد في شارع القدس. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Umar. Akhi Ansar. Al-mataru. Al-mataru jadidun. Al-mataru jadidun. Bandar yang Nah. Muhammadun talibun fil Muhammadun talibun fil madrasati sanawiyati. Nah. Umruhu tis'a asrata sanata. Wa huwa yaskunu fi baiti
jamilin baitin nakirah. fi fi baitin jamilin fi hayyil matori Nah, fis fisyari'il kudsi nah. kudusi. Qala Muhammadun ya walidi la astati'un nauma wa la astati'ul qira'ata. Bagus. Sautat sautat So, jangan rafa dia mubtada. sautu Mm-mm. sautu iroti mus'ijun. Nah, Limaza la 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 nantakilu ilal baiti jadidin nah baitin nakirah. ila ila baitin jadidin. Hmm. Qala walidahu wa Awalnya kan fi'il, lepasnya fa'il marfu. Mufail maksud. Qala waliduhu isbir ya walidi hazihi Isbir, akhiru sana isbir ya. is- isbir ya waladi Nah, hazihi akhirus sanata nah lil matori lil matori akhiru akhiru mudhof, ha- lepasnya hazihi akhirul sanati lil nakirah. mator sanatin lil Mm-mm. matori lil matoril qadimi. Nah, Qala Muhammadun wa halil matorul jadidi ulangi. dakhilal madi Naat. Wahalil mataru. wa halil matorul jadidu Naat kan? da- dakhilal madinati aidon. Qala waliduhu la al matori al matorul jadidu khorijal madinati. Mm. Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabahu. Bagus. Ansar. Soal khamis. Hadhihi. Hasihi akhirus sanatin lil matori al qodam Al-Qadam. Tapi sanat Ustaz. Al-Qadi. Al qodimi. Nah, Nah, qadim. Lawannya al-baru. Al-baru. Al-jadid. jadi Al-muhataril jadid. il matoril jadi Syukran. Ustaz. Akhi Ansar bagus. Santa. Akhi Ma'mun. Nah, Ustaz. Al-mataru. Al-matorul jadidu. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati umruhu tis'a asyrata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin Nah, fi hayyil matori fi syari'il qudsi. nah. Qala Muhammadin Qala. Qala Qala. Muhammadun Qala Muhammadun Nah, ya walidi la astati as- la astati an-naumi ulangi. La astati. la astati an-naumi Bukan wala naumi. Ya. Ulun bihi. an-nauma yastati Nauma mansubun. la astati an-nauma wala astati al-qira'ata. Sautu ta'ir sautu ta'irati eh, muz'ijun limaza la nantaqilu ila baitin jadidin. Bagus. Qala
walidihi. Bukan. Qala fi'il madhi. Lepasnya fa'il marfu. Qala waladuhu. Bukan. Bukan waladuhu. Ayahnya. Qala Qala. waladahu. Ayah apa ayah? Walidi. Ini ayah. Bukan. Bukan walidi. Ayah itu Walidu. Walidun. sambung. Qala waladuhu. Bukan. Bukan. Bukan waladuhu. Kan fa'il. Wala fi'il madhi. Walid sebagai Fa'il. fa'il marfu. Bidhammah. Gitu. Qala. Fi Ma'mun. Ulangi. Qala waliduhu. Nah, waliduhu. Qala waliduhu. Qala waliduhu. Isbir ya waladi. Nah, bagus. Hadhihi akhir Hadhihi sana. hadhihi mubtada kan? Nah, Lepasnya khabar. Hadhihi hadhihi akhiru sanatan. akhiru mudhaf. hadhihi akhiru sanatin lil matoril qadimi. Bagus. Qala Muhammadun wa halal matori. Jangan Akhi Ma'mun jangan majrur terus. Mubtada dia kan? Hal tidak berpengaruh. wa halal matoru al-jadidi dakhilal Al-jadid na'at. Wa halil mataru wa halal matorul jadida dakhilal. nah, man'utnya kan marfu. Wa halil mataru matorul jadidu dakhilal madinati aidan. Bertanya itu si Muhammad. Intonasinya bertanya. Dakhilal madinati aidan. Wa halil matarul jadidu gitu. Wa halil matorul jadidu dakhilal madinati aidan. Nah, bagus. Qala waladuhu. Jangan walad. Perhatikan Akhi Ma'mun. Ayah apa ayah? Waliduhu. Walid ayah. Waladun anak. Qala Waliduhu la al-matorul jadidu kharijal madinati. Nah, gitu. Ibtasama Muhammadun. Ibtasama di. Ibtasama Muhammadin
Ya. Madi selepasnya fa'il marfu. Ibtasama Muhammadun Mm-mm. summa tanawala kitabihi. Maf'ulun bihi tanawala muta'addi. Kitabahu. Kita baru ulangi. Ibtasama. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Nah, gitu. Akhi Ma'mun. Soal. Aina yadrusu Muhammadun Ana yadrusu Muhammadun eh, fi fil madrasatil yadrusu Muhammadun yadrusu Muhammadun fil madrasatis fil madrasatis apa? Sanawiyah. sanawiyah. Fil madrasatis sanawiyah. Di sekolah tingkat Tingkat menengah. menengah. Nah, syukran akhi Ma'mun ahsanta. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Berikutnya di answer sudah di akhir Rustam. Mungkin Rustam di jalan ya. Akhi Akil. Website. Fadal. Al-matarul jadidu. Sah. Langsung. Muhammadun talibun fil madrasati sanawiyati. Nah, Umruhu tis'a asrata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi bagus. hayyil matori fi sari'il qudsi. Nah, Qala Muhammadun ya waladi la astati'un nauma wa la ulangi astati'ul ya. ya waladi la astati Bukan waladi. ya walidi ya walidi la astati'un nauma wa la astati'ul kiro kiroat kiroata Bagus. saujun limada la nantakilu ila baitin jadidin qala waliduhu isbir ya waladi hadhihi akhiri hadhihi hadhihi akhiri sanatin lil Hadun pada. hadhihi akhiru sanatin lil matoril qadimi qala Muhammadun wa halil matorul jadidu dahilal madinati aidan qala qala wal qala waliduhu la almat almatorul jadidu kharijal madinati ibtasama Muhammadun summa tanawala kita bau. Nah, bagus. Fi akil as-su'al tsani kam sanatan umruhu Umruhu tis'a asrata sanatan. betul tis'ah Tis'a asrata umruhu sanatan. sah. Ahsanta, syukran. Fi akil barakallahu fi akhi akil. Topik baru kalau Yang belum lagi Rustam belum?
Simak dia kayaknya. Kita latihan aja mungkin. Fadil, kita berlatih Ya, Ustaz. jumlah ismiyah. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Ini jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah, Ustaz. ismiyah. Al-matar sebagai Mubtada mubtada wa huwa man'ut wa huwa man'ut. Al-jadidu na'at sebagai na'at marfu marfu' juga bi bidhammah. Kharija kharijal zarfu dhafur makan wa huwa mudhaf mansubun mansubun fathah wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Al-madinah Al-madinati mudhafun mudhafun mudhafun. Dia syibhul jumlah jumlah disebut zarfu makan fi mahalli fi mahalli khabar apa? Fi mahalli raf raf'in fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in khabarun. khabarun fi mahalli raf'in khabar. Nah, ulangi. Syibhul jumlah Sibhal jumlah fil mahalli raf'in khabarun. Khabar mubtada. Ini khabar mubtada berupa syibhul Jumlah jumlah zarfu makan, ya kan? Nah, Ustaz. Bentar, Anda tampilin tipe-tipe khabar yang telah kita pelajari kan? Tipe-tipenya. Dulu pernah ya ini. Di Fadil. Ahwal Ahwalul khabari. Tipe dari Tipe-tipe dari khabar. salah satunya nih, tipenya Syibhul jumlah. jumlah sebagai khabar. Syibhul jumlah ada dua. Pertama harfu jar dan Jar dan ismul majrur. majrur. Contohnya al-kitabu Al-kitabu al-maktabi. wa 'alal maktabi syibhul Jumlah fi mahalli mahalli raf'in khabarun. Khabar. Lillah juga tuh. Alhamdulillahi Billahi. syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarun. khabar yang berupa zaraf. Al-jannatu 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 tahta qadami sana. tahta aqdam Tahta aqdamil ummahati. tahta aqdam Tahta disebut aqdam syibhul jumlah. fi mahalli raf'in Mahalli raf'in khabarun. khabar. Al-haqibatu Al-haqibatu tahtal maktabi. tahta al-maktabi syibhul Tapi syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarun. khabarnya berupa syibhul Jumlah. serupa dengan kalimat. Syibhu kan serupa. Nah, Jar majrur atau dzaraf. Ya kan? Sekarang diganti sekolah yang baru. Al-madrasatul jadidatu rijal madinati. Sekolah yang baru itu. Sekolah yang baru itu di luar kota. Dakhil diganti kharij. Al-madrasatul jadidatu dakhilal madinati. Sekolah yang baru itu berada di dalam kota. Nah, berada di dalam kota. Jumlah ismiyah ya. Nah, Ustaz. Ganti mal'ab, lapangan yang baru. Al-mal'abu jadidatu
Al-mal'ab Al-mal'ab. jadidu Hmm. dakhala madinati. Dakhilah. Dakhilah. Dakhilal madinati. Nah, wasata di tengah. Atau Di tengah. Dia juga zarf apa tuh? Ghafur makan. Makan mansub. Al-mal Lapangan yang baru. al-mal'abu jadidu wasatal madinati. Mm-mm. Al-hadiqah. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu jadidatu wasatal madinati. Kemudian amam. Al-hadiqatu jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Kolam renang. Al-masbahu jadidu amamal madinati. Amamal Madinah. Khalfa. Al-masbahu jadidu khalfa madinati. Al-matar. Al-mataru jadidu khalfa madinati. Kharij. Al-mataru jadidu kharijal madinati. Sama dengan teks tadi hiwarnya kan? Nah, Syukran, Akhi Fadil. Nurizal di Al-Mal'ab. Siap. Al-mal'abul jadidu wasatal madinati. Sekarang Al-Hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatal madinati. Amam. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-Masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfa. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Naam. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Naam. Kharij. Al-matarul jadidu kharija al-madinati. Kharijal madinati. Ahsanta. Irabkan. Nurizal di Al-madrasatul jadidatu dakhilal madinati zarfu atau Zaru makan. Zaru makan. syibhul jumlah. Jumlah fi mahalli raf khobar. Nah, fi mahalli khabarul mubtada. Fi mahalli raf'in khabarul Khobarun mubtadaun. mubtada. Lafadznya zarf, tapi mahalnya kedudukan Bukannya sebagai khobar dari mubtada. mahalnya rafa. Mahal rafa. Ya kan? Iya. Mahalnya rafa. Syukran. Dari Zaldi. Abu Umar. Wahid al-mal'ab. Al-mal'abu jadidu dakhilal madinati. Wasata. Al-mal'abu jadidu wasatal madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatu jadidatu wasatal madinati. Amam. Al-hadiqatu jadidatu wasata amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahu jadidu amamal madinati. Khalfa. Al-masbahu jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-mataru jadidu khalfaya. Khalfal madinati. Kharij. Al-mataru jadidu kharijal madinati. Irabkan.
داخل المدينة شبه شبه الجملة في محل في محل رفع خبر مبتدأ. خبر مبتدأ. شكرا. عمر. عفوا. أبو آدم الملعب. أبو آدم ada حاضر. أخي مأمون. الملعب الجديد داخل المدينة. وسط الملعب الجديد وسط المدينة. الحديقة. الحديقة الجديدة وسط المدينة. أمام الحديقة الجديدة أمام المدينة. المسبح. المسبح الجديد أمام المدينة. خلف المسبح الجديد خلف المدينة. المطار. المطار الجديد خلف المدينة. خارج المطار الجديد خارج المدينة. إعرابkan داخل المدينة شبه داخل المدينة شبه الجملة في محل رفع. في محل رفع مبتدأ sebagai خبر. bukan mubtada khabar. Fi mahal raf'in khabarul خبر mub مبتدأ. khabar mubtada, bukan khabar inna atau khabar kana, khabar mubtada. Ini kan? Syukran. Ya Ma'mun. Abu Adam. Hadir Abu Adam. Naam hadir Ustaz. Al-mal'ab. Al-mal'abu Al-mal'abul jadid. Nah, al-mal'abu sebelumnya ya. al-mal'abu jadidu dakhil al-madinati. Wasata Al-mal'abu al-mal'abu al-mal'abul jadidu wasata al-madinati. wasata. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidu wasata al-madinati. Amam Al-hadiqatul jadidu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfah. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharij. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Uraiannya Nah, Ustaz. dakhil al-madinati Al-madrasatul jadidatu dakhilal madinati. dakhil al-madinah shibhun Shibhul 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 jumlah shibhul jumlah shibhul jumlah fi mahalli fi mahalli fi mahalli fi mahalli nasbi fi mahalli raf'in fi mahalli raf'i fi mahalli raf'in khabarul khabar 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 mub khabar muqaddam. bukan khabar dari mub Khab-
Ini tipe khabar Abu Adam dibaca ahwalul Ahwalul khabari. keadaan Keadaan khabar. macam-macamnya. Khabar. Salah satunya nih syibhul Jumlah khabarun. syibhul jumlah. Contohnya al-haqibatu Al-haqibatu tahtal maktabi. tahtal maktabi syibhul Ibuhul jumlah fi mahalli raf'in di mahalli raf'i sebagai khabar khabarul mubtada. Gitu aja. Khabarul mubtada, khabar dari mubtada al-haqibah. Al-haqibah kan mubtada. Naam. Khabarnya apa? Tahtal maktabi, syibhul Maktabi. jumlah. Naam. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kalau ada inna berarti khabar Khabar inna. Khabar inna. Al-haqibah isim inna. Tahtal maktabi khabar inna. Berarti innal haqibata nansab kan? Innal haqibata tahtal maktabi. Gitu. Naam. Kalau ada kana berarti khabar Khabar kana kana al-haqibatu tahtal maktabi. Gitu. Di mahalli nasbi berarti Ustaz. Mahalin nasbin khabaru Khabar kana. Nah, syukran bagus Abu Adam. Akhi Akil langsung al-mal'ab Al-mal'abul jadidu dakhala saja. Dakhala dakhil dahila madinati. wasata Al-mal'abul jadidu wasatul madinati. al-hadiqah Al-hadiqatul jadidu wasatul madinati. amam al-hadiqatul jadidatu muannas Al-hadiqatul jadidatu amama al-hadiqatul jadidatu amama al-madinati. bagus al-masbah Al-masbahul jadidu amama madinati. khalfa Al-masbahul jadidu khalfal madinati. di belakang al-matar khalfal madrasah gitu kan Madinah khalfal madrasati Khalfal madrasah. al-matar Madrasati. Bukan madinati, Ustaz. tadi kan madrasah kalau nggak salah tuh Madinah ya betul Madinah afwan Oh, madinati, Ustaz. betul afwan Madinati, Ustaz. bagus syukran al-matar Al-matarul jadidu khalfal madinati. kharija Al-matarul jadidu kharijal madinati. kharijal Madinah uraian ya uraikan al-madrasatul jadidatu Al-madrasatul jadidatu dahilal madinati. ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah al-madrasah mubtada
mubtada, Kemudian wa huwa man'ud wa huwa man'ud al-jid. al-jadidatu Natun, Ustaz. Nat. dakhila madinati Dahila, shibhu dahila. Sibhul jumlah fi mahali raf'in khabarun mubtada'un. nah khabarnya berupa shibhul jumlah dakhila wasata apa artinya Wasatu. di tengah Di tengah ya wasatu. mansub kan Mansub. marfu makan amam juga di depan Depan. khalfa di Wal belakang. kharija Kharija di luar di luar ya. luar Kharija. gitu. Syukran ya Akil. Apaan, Ustaz? Siapa lagi yang belum? Akhi Ansar Al-Mal'ab Akhi Ustaz, Ansar hadir Padahal hadir Ustaz. silakan jawab Akhi Ansar. Jawab Wahid. Almat almatoru jadidu Al-Mal'abu Al-Mal'abu almal al almal al almalabu almalabul jadidu dakhila dakhil al-madi Afwan Ustaz, jaringan anak ini membalas. wasata sekarang. Wasata al-mal'abu al-jadidu putus ya ya Ansar bagus ya Ansar masih ada ya Ansar hadir Abu Adam hadir Akhi Fadil Naam, ada Ustaz. Abu Adam latihan Naam. berikutnya bertanya mau pola bertanya ya Naam, Ustaz. Limadha لماذا لا ننتقل إلى بيت جديد؟ kenapa kita Kenapa kita tidak pindah ke rumah yang baru? ke sekolah yang baru Naam. لماذا لا ننتقل إلى إلى مدرسة جديدة؟ bagus Jamil لماذا لا ننتقل إلى مدرسة جميلة؟ mal'ab لماذا لا ننتقل إلى ملعب جديد Jamilin sebelumnya جميل؟ نعم جميل. wasi luas لماذا لا ننتقل إلى ملعب واسع؟ ghurfah kamar لماذا لا ننتقل إلى غرفة واسعة؟ صغير لماذا لا ننتقل إلى غرفة صغيرة؟ mu'annas ya kan kemudian masbah لماذا لا ننتقل إلى مسبح صغير؟
جديد. لماذا لا ننتقل إلى مسبح مسبح جديد؟ bagus. Syukran. Wa Adam. Ustaz. Akhi Fadil, mal'ab. Mengapa kita tidak pindah? Nah, Ustaz. لماذا لا لماذا لا ننتقل إلى ملعب جميلة Mal'ab muzakkar ملعب جميل عفوا. wasi'. لماذا لا ننتقل إلى ملعب واسع wasi'. Ghurfah. لماذا لا ننتقل إلى غرفة واسعة Saghir. لماذا لا ننتقل إلى غرفة صغيرة Nah, kemudian masbah. لماذا لا ننتقل إلى مسبح صغير Nah, jadid. لماذا لا ننتقل إلى مسبح جديد Nantakil fil mudhari' ya. نعم Ustaz. Syukran. Akhi Ibnu Rizaldi, mal'ab. Ibnu Rizaldi ada? Tapi Ustaz, tapi Ustaz. Apa tadi Ustaz? Ini contohnya gimana Ustaz tadi sebelumnya Afwan? Limadza la Oh, nanti lima jalan kilo ya Ustaz ya. Tapi. mal'ab Limadza la nantaqilu ila mal'abin jadidin? jamilin Astagfirullah. Tuh. Limadza la nantaqilu ila mal'abin jamilin? wasi'. Limadza la nantaqilu ila mal'abin wasi'in? Ghurfah. Limadza la nantaqilu ila ghurfatin wasi'atin? Saghir. Limadza la nantaqilu ila ghurfatin shaghiratin? Masbah. Limadza la nantaqilu ila masbahin jamilin? Saghirin tadi. Oh Saghir. iya. Oh. Limadza la nantaqilu ila masbahin shaghirin? Jadid. Limadza la nantaqilu ila masbahin jadidin? Syukran. Ibnu Rizaldi. Afwan. Abu Umar, mal'abun. Abu Umar hadir. Akhi Ma'mun. Wahid. Ustaz. لماذا لا ننتقل إلى ملعب جميل؟ Nah, لماذا wasi'. لا ننتقل إلى ملعب واسع؟ Ghurfah. لماذا لا ننتقل إلى غرفة واسعة؟ Saghir. لماذا لا ننتقل إلى غرفة صغيرة؟ Masbah. لماذا لا ننتقل إلى مسبح صغير؟ Jadid. لماذا لا ننتقل إلى مسبح جديد؟ Nah, syukran Akhi Ma'mun. عفوا. Abu Umar, mal'ab. لماذا لا ننتقل إلى ملعب صغير؟
Ya kan? Wasi'. Sekarang wasi'. لماذا لا ننتقل إلى ملعب واسع؟ Wasi'. Ghurfah. لماذا لا ننتقل إلى غرفة واسع؟ Saghir. لماذا لا ننتقل إلى غرفة صغير؟ غرفة Bagus. صغيرة. Betul. Masbah. لماذا لا ننتقل إلى مسبح صغير؟ Jadid. لماذا لا ننتقل إلى مسبح جديد؟ Syukran. Abu Umar. Akhi Akil. Mal'ab. لماذا لا ننتقل ملعب جميل Ila. إلى ملعب جميل Wasi'. لماذا لا ننتقل إلى ملعب واسع Ghurfah. لماذا لا ننتقل إلى غرفة واسعة Sahih. Saghir. لماذا لا ننتقل إلى غرفة صغيرة Masbah. لماذا لا ننتقل إلى مسبح صغير Jadid. لماذا لا ننتقل إلى مسبح جديد Nah, nantakilu pindah maksudnya kan? pindah Syukran, akhi Akil. tidak Bagus. pindah ya Nah, mengapa kita tidak? Mengapa kita tidak pindah? Gitu. Siapa lagi yang belum? Ustaz. Ansar ya? Ya, Ustaz. Jaringan anak kurang bagus. Saya coba, Ustaz. Mal'ab. Betul. Limasa la na nantakilu ilal mal'abin Jamil. jamilin. Wasi'. Limasa la tantakilu ila la nantakilu ila mal'abin wasi'in. Ghurfah. Limadza la nantakilu ila gurfatin jamilatin wasi'atin. Saghir. Limadza la nantakilu ila gurfatin sogiratin. Masbah. Limadza la nantakilu ila masbahin sogirin. Jadid. Limadza la nantakilu ila masbahin jadidin. Santa. Akhi Ansar. Barakallahu fi akhi Ansar. Dari sini mungkin jumpa kita. Jumpa lagi besok. InsyaAllah. Terus dulu jadi yang kedua. Syukran. Semuanya. Ibnu Rizali. Fadil. Abu Umar. Akil. Ma'mun. Rustam. Di jalan beliau. Afwan, Ustaz. Abu Adam. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Itu dan jazakallah. Iya. Baca ikhwah ya. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Insya Allah.